টেনে নিয়ে যাবো মাথা ধরবি না আস্তে আস্তে কর হ্যাঁ মুখটা বের করবে করলো মুখ ধরবি না হ্যাঁ ऊपर से दिखाओ नीचे ऊपर से दिखाओ चांस है नीचे करो ऊपर कागज देते अच्छा होता कागज मोटा कागज है तो मोटा कागज ऊपर उठবে ऊपर उठবে চিন্তা নাই মাথা থেকে উঠতে হবে মাথায় যে মাথা নামা ও कहानी खत्म शांति